ya gue tuh takut halu yang kayak ibu-ibu yang over proud sama anaknya gitu loh. Jadi I keep asking for reassurance from my own husband sih, kayak anak kita beneran lucu kan, bukan yang kayak gue bukan halu kan, he looks cute. Tapi yang ngerasain beda banget itu emotional sih. Kayak I got galak, dude, and I'm like normally a very like a really friendly, gue Libra parah, tapi loh kok pas hamil tuh gue galak, and I kind of like that side, cause I was like assertive, kayak Hi guys, it's a beautiful day to feel beautiful. Welcome back to Mana Kameranya. Welcome back to Mama Talks Beauty with me, Ceremony. And me, Shanas. And we have Chia. Chelsea. Not Tis. Hi Chia. Hi. How are you? I'm good. I'm great. Oh. You know what? I'm great. I'm right. really excited to be here, like for real. Yeah? Yes. What is there a particular reason? Because we're like What? Because you were like, yeah, I've been cooped up at home. Okay, yeah, benar. I'm really excited because I haven't been out in a while. Udah lama banget. Nunggu 40 hari setelah lahiran. Oh, And so now I'm out by myself. Biasanya tuh either with my husband atau enggak ya bawa anak. But I'm here alone and I'm ready to talk to you beautiful girls. Oh my god, period. Okay, mom's day out. Yeah, mom's day out. Mom's day out. Mom's day out. Lo mah selalu out. Yeah. She's always out. Ines is always out. Yeah. But yeah, well karena hari ini kita kedatangan tamu yang udah itu, yang udah manual, yang udah secara manual memproduce bayi. Okay. We're gonna talk about pregnancy. We're going to talk about that. We're going to talk about shifting gears. Shifting gears. Okay. Yeah? From womanhood to pregnanthood. Pregnanthood. And then motherhood. And motherhood. Motherhood. Oh, I love Tapi that. pas pregnancy, namanya apa? Pregnancy. I like pregnanthood. Yeah? But I don't think that's a real term. It's actually Boomil Nation. Boomil Nation. Okay. Yeah, It's Boomil Nation. Oh my god, you know Period. what? When I was pregnant, so many people were pregnant with me. Really? Huh? Rihanna. Hello. She was like my idol. I was like, oh, she's wearing this today. And I'm like, can I recreate that? Okay. Rihanna, there's like a lot of like influencers that are like also pregnant with me. And I kept stalking each one. Salah satunya Kak Ayla. Oh iya, She was pregnant too and I stalked her to death. Like, kayaknya gue orang pertama yang liat story dia deh. And it got so embarrassing because like dia baru ngepost 1 detik dan I'm like because like when you're pregnant you're trying to look for information anywhere you can kan. Jadi kayak ya begitulah. Funny. Ini kan gue sendiri nih ya yang yang emang belum masuk ke Boomil Nation gitu. Boomil Nation, belum join the gang. Belum beli visa gitu ya. We'll see. Okay. Tapi jadinya gue di sini sebagai spektator aja ya. Okay. Ya udah ya penasaran dan please educate me atau mungkin convince me like how great was pregnancy and how great was the journey, karena gue udah tau ceritanya Ines nih, karena dia kan sering bercuap-cuap kan kayak I went from mau punya anak jadi kayak waduh kayak anak nih gitu. Apa sih? Ya kan lo gitu Nes, yang lo ke Bali inget gak? Oh iya. Masa gue lebih inget cerita hidup lo? Iya. Jadi hidup gue, pregnancy journey gue sebenarnya agak-agak slow ya. Gue tuh bukan tipe yang kayak bukan yang mudah hamil, bukan pregnancy gue itu unconscious decision dari gue dan juga suami gue, karena waktu kita nikah I was 25 jadi terlalu muda untuk decide apapun di dalam hidup. Gue ngerasa udah kita jalan-jalan aja dulu, kita nggak mau rushing into any kind of decision yang kita belum siap gitu. Jadi gue jalanin 5 tahun tuh kan, terus tiba-tiba I went on a solo trip for a week di Bali. Gue yoga retreat. Okay. Dan gue
gue questioning myself lah, kayak apa sih yang gue mau dalam hidup gitu, apa sih journey apa sih yang kayaknya menantang buat gue gitu. Dan saat itu tuh gue kayak reflecting banyak banget lah, gue baca buku ini. Terus tiba-tiba kayak di journey itu gue ngerasa kayak gue pengen ada project besar di dalam hidup gue yang gue bisa curahkan semua hati gue. Dan tiba-tiba kayak abis itu gue ngeliat bayi, gue nangis terus. Tiba-tiba gue pengen, terus kita ngobrolin banyak hal lah. Dari situ masih panjang lagi journey-nya, masih kayak sekitar 1-2 tahun lagi kita check up semuanya, karena kan kita nunda 5 tahun tuh bukan waktu yang sebentar gitu. Dan kalau di ukuran, ternyata gue baru tahu juga nih, kalau orang Indonesia secara medis mau menjadikan atau tidak, kalau lo udah dalam pernikahan 5 tahun lo nggak hamil, lo dianggap bermasalah. Gitu. Jadi gue udah masuk ke dalam kasus yang nggak nih, udah di atas 3 tahun nggak jadi gitu. Jadi dokternya tuh selama ini ngapain? Gue udah bilang padahal kayak enggak, kita nggak melakukan apapun yang bisa bikin jadi anak gitu kan. Tapi mereka tetap nggak mungkin nih, harusnya ada kecolongan gitu. Iya. Harusnya ada kecolongan, nggak mungkin nih seaman ini gitu, karena lo nggak pakai kontrasepsi sama sekali gitu. Terus akhirnya udahlah kita cek semua satu badan gitu. Suami gue juga cek sperma semuanya, dan gue juga harus vaksin waktu itu kan, HPV dan semuanya gue selesain lah dalam kurun waktu 6 bulan sampai 1 tahun. And then the journey starts, dan itu buat gue roller coaster banget sih, karena setiap kali karena kan itu udah pengen banget ya. Right. Terus pas nggak jadi, pas belum hamil, wah gila. So like you kept trying and trying. Iya. Okay. Dan itu berat banget. Makanya gue nggak akan pernah nanya lagi ke orang kayak, kalau misalnya gue tahu mereka trying, gue nggak akan nanya kayak lu udah hamil atau belum, sampai mereka kasih tahu kita gitu kan. Karena itu berat banget buat gue nangis terus, gue jauhin sosmed, karena setiap kali ada orang bilang ke gue dia hamil, gue nangis lagi. Karena gue pengen banget hamil, gue pengen banget gitu kan. Dan ya itu sih journey gue. Ketika hamil, happy-nya tuh kayak wah gitu. Yes, scar gitu. Karena gue abis itu gue kayak dieting dan semuanya, karena ternyata gue ada PCOS, jadi itu kayak another story yang ternyata bikin gue agak sulit hamil gitu. PCOS apa ya? Yeah, I hear it a lot. Polycystic ovarian syndrome. Jadi di mana si telur gue tuh nggak mateng, jadi gue tuh anovulasi beberapa kali di dalam cycle gue gitu. Dan si bayi gue yang jadi nih, si anak gue nih, si Gundu, itu waktu gue cek ke dokter, gue dibilang anovulasi di cycle itu. Gue udah nangis lagi, I have to wait another cycle. The cycle is 1 month? Ya beda-beda kan, ada yang 38 days, ada yang 30 days. Right. Kan karena gue PCOS, gue nggak jelas berapa hari gitu kan. Tapi pas gue dicek, ternyata dibilang anovulasi, terus gue kayak nangis lagi karena oh my god, I have to wait another cycle. Tapi ternyata jadi miracle baby. Wow. Yeah. Pas gue cek tuh ternyata gue udah hamil agak lama, karena gue nggak mau cek kan, karena gue takut gue nangis lagi kan. Jadi pas gue cek tuh kayak udah garisnya tuh udah kereng banget gitu loh, si garis positif tuh. Terus gue sendirian di rumah, terus gue nangisnya udah kayak akhirnya gitu, I'm pregnant. Wow, gila. Ya itulah roller coaster. How about you? Okay. What's your... Tapi wait, one question. Did you sebelumnya yang 5 tahun nunda itu did you like kids before? No, I hate kids. Okay, I hate kids. Same. I hate kids, apalagi yang kayak rewel, fussy, nangis. Okay. Dan gue kayak ngerasa gue nggak pernah kayak bisa connect sama kids, karena gue merasa mereka itu adalah tiny version of humans gitu. Jadi gue kayak nggak ngerasa gue harus look down on them. Jadi gue nggak boleh yang ngomong kayak oh nyu. Karena menurut gue mereka kan manusia gitu loh. Jadi dari dulu gue kayak ngerasa gue nggak harus baby talk mereka gitu. Dan gue kayak bukan yang, karena gue anak terakhir juga sih. Okay. Terus kalau lo juga nggak suka? I didn't like kids. Maksudnya kayak
biasa aja gitu. Kayak oh ya. So, every time my friend, bro, gitu. Iya kayak misalnya my friend ada yang ngelahirin, terus kan semua orang pasti kayak, lucu banget, gemes banget. Gue kayak, nah ya udah gitu, kayak all kids look the same. All babies look the same. Yeah, I used to think like babies are just ugly. Yeah, same. Bener sih. Like when you were born, you're so ugly, dude. True. Like Benjamin Button. Benjamin Button vibes banget sih kayak. Kayak Karena ada fase di mana pas newborn banget justru malah kayak pas newborn banget malah kayak kakek-kakek. Iya, tua kan. Gitu. Saggy gitu. But anyways, but now that I have my own kid, I really like kids. Iya kan? Kayak pas hamil baru kayak ngerasa saya ngeliat anak kecil kayak jadi langsung berubah. I swear like it changes like that, like your whole mindset changes for real. Babies, okay? Okay. You just said you don't like babies. When they're cute. When they were just born, it was ugly. I like my baby. Yeah. Well maybe gue tuh takut halu yang kayak ibu-ibu yang over proud sama anaknya gitu loh. Jadi I keep asking for reassurance from my own husband sih kayak anak kita beneran lucu kan, bukan yang kayak gue bukan halu kan. He looks cute. Yeah, it's weird. Tapi kan dia juga suami lo, jadi pasti bagi dia juga cute. Salah. Salahnya tuh Ines, gue gitu loh. Lucu kan anak gue. Iya. Lucu. Terus Ines lagi ditanya, Enggak lucu. But no, I haven't posted my kid online. So, like I keep posting like bagian badannya, kakinya, tangannya. Oh ini kayak baby soft launch. Cause you know why? Cause Rihanna didn't post her kid. Ngikutin Mbak Riri aja loh ya hidupnya. Gue kepo banget hasilnya gimana anaknya. Gue yakin. Tapi dia nggak ngepost. Jadi gue kayak. Jadi kalau Rihanna nanti one day launching, maybe lo juga akan. Baik. Wow, kita tunggu bro. That's crazy. Lo gimana sih sampai journey lo sampai lo akhirnya mau melahirkan seorang anak? No. Kan tadi lo kayak lo gak suka anak. Yeah. Terus tiba-tiba lo conceive nih. Yeah. Well, my baby is actually I don't know how to put it in the right way. But awalnya it's not planned. Okay. Yeah, it's not a planned baby karena it was just like 3 months or 4 months into my marriage. Tiba-tiba, wow, garis 2 nih gitu. But awalnya kayak harus gimana nih gitu ya. I felt kind of not ashamed ya, kayak it was a mix of emotions karena whenever I see movies and stuff harusnya kan kayak happy, kayak 2 garis terus kayak wah gitu kan, biasanya kayak ngeliat reels orang kan yang kayak ngasih ke suaminya terus kayak but my husband and I we were both like oh shit gitu, we're pregnant, so we didn't know what to do, and next day-nya langsung kita ke Obgyn, and we were like nanya gitu kan, what do we do, is it healthy, maksudnya kayak emang beneran hamil atau enggak, and he's like yeah it is, and you have to go through with it, intinya kayak gitu lah. My doctor is very like you have to have this baby, there's no way out, and I was like, it took me a couple of days and kayak oh my god, we're gonna do this, gitu. Processing, but then after like I fully accepted it, I got super excited and like yaudah langsung I did everything I can to have a healthier lifestyle lah, and beneran care for the little baby growing inside of me, and we got excited, and gitu sih my story. Waktu lo tahu kalau ini adalah anak laki-laki, perasaan lo gimana? Lucunya everyone around me tuh kayak mix. Ada yang kayak dan semuanya yakin banget gitu, kayak ini pasti cewek, semuanya sotoy gitu kan, padahal me as the mother juga nggak tahu ini cewek cowok, but then pas tahu cowok, I think I was ready to have either gender karena kayak maksudnya anyone I'll care for and love for as much as I do, and exciting sih. It's very exciting. Emang pas tahu gundu cowok? Gue tuh emang cuma nyiapin nama cowok. Jadi gue dari dulu gue selalu mikir gue tuh punya anak laki. Emang udah ada feelingnya gitu? Nggak tahu kenapa, kayak
gue nggak tahu tuh kalau misalnya kemarin gue ternyata dapetnya cewek, gue nggak tahu gue ngapain sih. Cuma gue dari dulu tuh yakin banget gue pasti dapet anak tuh laki. I don't know why gitu. Terus pas gue nyari nama juga sama suami gue, kita nggak nyiapin nama perempuan sama sekali gitu. Jadi pas ternyata gue growing a little pea. Confirm ternyata there's a laki. Dan gue udah lihat sebelumnya kayak gue pelajarin USG itu kayak gimana kan, sonogram kayak gimana kalau laki kan. Jadi pas dokternya ngecek gue kayak laki, gue gitu. Udah tahu. Dok itu laki. Kalau gue it's so funny karena setiap kali USG nggak tahu ya, mungkin dokter kan banyak pasien jadi dia lupa gitu, tapi setiap kali ngecek jenis kelamin gitu, he always says the same thing and I'm like, Doc, you said that last time gitu, soal kayak itu ada monasnya gitu kayak. Dan kebayang nggak kayak setiap kali ketemu pasti ngomongnya gitu sama nadanya, terus kayak tunjukkan jati dirimu, dia selalu gitu. Like, ada slogan hancur. Iya. It's the same joke all over again. It's the same joke. And it's like, ini ya udah kelihatan ya monasnya ya. Jangan khawatir Bapak, ini masih kecil gitu-gitu kayak. Diukur ya? Iya. Dokter gue juga ngukur langsung. Wah, nih 3 cm nih, ini 3 mili nih. Kalau anaknya segini, bapaknya segimana? Padahal kayak gue nggak terlalu excited tentang itu, kayak ya udah lewat aja. Ya, mungkin jokes dokter gitu doang kali ya adanya. Gue ketawa kan. Terus dokternya kayak happy banget karena gue ketawa. Gue jodoh. Oh my god, same. Iya, emang cocok lah pokoknya ini jokes dokter ya. Terus I hear that like pregnancy ya, ibu hamil kan banyak banget dong kayak ups and downs-nya, like mungkin saat awal kayak happy banget, you're kind of like really expecting this new life in your belly. Tapi was there any like memorable moments? Mungkin gak harus happy dan gak harus sedih sih, apapun itu. There were a lot of changes sih, tapi alhamdulillah, but I don't know how I got so lucky, tapi I didn't have, selama my pregnancy itu mulus banget. I gak pernah sekalipun muntah atau ngerasain mual gitu-gitu, and I'm so grateful. Tapi yang ngerasain beda banget itu emotional sih. Kayak I got galak, dude, and I'm like normally a very like a really friendly, gue Libra parah, tapi loh kok pas hamil tuh gue galak, and I kind of like that side, cause I was like assertive, kayak like dulu kan kayak nggak enakan gitu, tapi pas lama hamil kayak I know what I want, and like I'm not afraid to tell everybody what I want and what I don't like gitu, so that's change. And selain itu gampang nangis juga, tapi gampang nangis kayak anything could make me emotional, kayak ngeliat TikTok bayi dikit terus kayak gitu. That's me right now. That's you right now. How about you though? Kayak karena beda banget kan for each woman. Bener, beda banget sih. Kalau gue kebalikan lo banget. Gue tuh biasanya galak banget. Malah jadi Leo. Okay. Tapi pas gue hamil tuh suami gue sampai bilang, lo tuh baik banget, kamu tuh baik banget. Terus kayak malaikat, dia bilang kayak kamu tuh selalu happy, selalu senyum. Terus kalau diajak ngomong apapun tuh kayak energinya tuh enak gitu. Pas lahir kembali. Pas lahir kayak semua kebaikan gue selama 9 bulan hilang. That's so interesting. Malah baik ya. Baik banget gue. Biasanya kan kayak bumil, I don't know, kayak cranky gitu. Enggak sih, gue nggak pernah marah sama orang, gue nggak pernah sedih kadang kayak nonton apa gitu sedih. Terus iya sih, yang lainnya sih stabil karena gue masih olahraga, terus gue masih kerja dan pregnancy gue juga mulus banget sih, nggak ada apapun yang aneh gitu ya. Cuma gue inget gue nggak suka banget sama capcay. Tapi biasanya suka? Biasanya suka. Sekarang interesting. Kan suka, sekarang mau. Kan udah berarti saya nggak hamil. Indikator itu. Indikator capcay. Coba deketin saya sama capcay. Nggak, saya bisa makan capcay sekarang. Kayaknya beda-beda, soalnya kan ada yang kayak pengen banget cravingsnya apa gitu. Nah, gue tuh gak ada craving sama sekali, cuma gue tahu yang gue nggak mau tuh apa gitu. Pokoknya yang apapun yang ada di depan gue makan nggak apa-apa, cuma jangan deketin gue sama capcay. Baunya atau kayak baunya teksturnya? Sih, semuanya sih kayak capcay lodoh gitu. My God, gue gak bisa deketin. Tapi kayak
mie lodoh gitu bisa. Mie nggak apa-apa, gue makan mie. Capcay specifically man, gue gak ngerti kenapa. Gue kayak, lo bayangin gak kalau misalnya lo kayak gitu, tapi lo pekerjaannya adalah koki gitu di restoran, di Chinese food gitu. Gak bisa sih. Nggak sih, lo deh sih. Lo ngidam gak? You know, selalu bingung sih kalau jadi ibu hamil, karena kesannya kalau ngidam yang kayak, wah harus banget ini. Tapi pas sama hamil tuh nggak tahu ini beneran ngidam atau BM biasa. Tapi baru tahu sekarang, oh ternyata itu ngidam. And ngidamnya PHD specifically, cheese lovers, stuffed crust. Biasanya jam 10 malam lah. Delivery. Oh ya, jam 10 malam. Tapi pas selama hamil kayak enggak, ini biasa aja. Kalau nggak hamil juga gini. Tapi ternyata enggak. Kayak ya udah selama hamil doang gitunya. Pizza ya, babes. Pizza babes. Pizza babes. But you didn't hate anything. No, I didn't hate anything. Yeah, but I really like sweet stuff too. Jadi salty stuffnya cukup pizza, and then after that I wanted like brownies and like anything sweet. Oh ya. Makanya orang-orang kayak pasti cewek gitu-gitu kan. You know, there's so many myths about hormones sih. Yang kayak banyak banget yang kayak kalau suka manis pasti cewek. Kalau ininya bulat berarti cewek ya. Kalau yang rada nonjol cowok. Laki. Iya. Tapi kayak enggak deh. Enggak sih, enggak ada sih kayak gitu-gitu. Kalau kayak lancip gitu. Kalau lancip itu berarti cewek. Penguin namanya. Menetas. Penguin baby. Gue penasaran deh, ada nggak sih satu hal yang orang nggak pernah ngasih tahu lo tentang pregnancy, terus yang lo baru tahu ketika lo sendiri hamil? Hai, ini part 1 dari Ngomongin Bumil Nation. Kalau mau ngelanjutin conversation-nya, jangan lupa nonton part 2. Part 2, the sequel.